당신이 인터넷 포기 무슨 애리 정말 오게 수가 없는 소리가 아이고 모시도 빈 보러서는 나는 가인을 보는 거 같은 거 조금이 그게 또 하시고 Pisang belum itu apa deh? 하실래 가 Mau kelas 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 1 kelas 2 lah kan? 소리 가정에 뛰내지 Baik apa? 아무 소리 Terus 하라고 날리야 버랑리야 그래서 그래서 그거는 나이 어로 잡기 그런 일에도 우리 버로블라 비앙어 그거는 바이레 포스팅 하고 또 가는 수비다 그리 그리고 나이 그거라 또뭐노 그래 개만의 줄 학기 hinga하고 그래서 그거는 하고 다이도 나오려 자기 말이나 나이 그거 시험 발표가는 시험 발표의 비니 시험에 또 후일 할때 랑기자 그랑크나 Kelas lah kan? pasla klangka abo kayo 바로 스틸 고민이 그랑 지프레스에 또 후일 할때 뭐 pasla 가고 그랑카 ঠিকআছে তাই আবনি পরবর্তী সিদ্ধান্ত সাহায্য খাইমান আবো রাজ্য সরকার যে রুল সময় সে অনুসারে কোনো কাজ নাই প্লাস বিনি বাগিব চাকরি নেতে ক্লেম খাইকি তো 근데 চাকরি 좀 খাখামনো এই সরকারি যে দায়িত্ব যা কর্তব্য সরকারকে নাই কোনো ভুল করে কেন্দ্র সরকারকে নাই রাজ্য সরকারকে নাই যেহেতু এই বিরোধী চাকরিগুলো 하고 저는 걔네들 보고 있어야지 하이 얼굴로 오기고 하여튼 좀 하우리가 চাকরি 때문에 이거 얘도 뭐 마지막에 보면 또 비는 벌어서도 비는 벌어서는 내 증거는 쓰려고 오늘 চাকরি 하고 액무한 스티브스모 클레임 크레디도 मेरी जो तो पार्टिकुलर जो हुई एक्मा सिस्टम क्लेम की तो और भाई ताम लोग खबर ताम साले के बरोबर 정치인으로 뒤전의 소위 비조인하고 팔리만이 একমাত্র মনো কারণ বিজয় দেশ의 সুরক্ষা বিভাগ의 ভারত চীন সীমান্ত 뭐 디티 활동원이 아우자가고 뭐 내손의 박의 베니 아토블리라는 가이자 베나보 에디디아 비조인이 미힐구사 무마부파 다고 고우며 로게로게 정티 불안이 보르록 사라 내손이 보르록 비르마의 예토랑 카카모 피아바 একই ইপাবে 뭐 একজন বীর শহীদ জওয়ান দেশনের বাকি 뭐 দিনে জীবন 랑카 아원 বাকি 좀 গর্ব অনুভব খায়ো কিনে 정어로 파의 무마부파 비히로 তাই বুসাচি কোনসা মালাই 정봉노 একমাত্র সান্ত্বনারিও মনুসাও কেন্দ্রীয় সরকার এবং ত্রিপুরা সরকার শহীদ বিজয়িনী যে আত্মবলিদান আবশ্যক পগুলাক এবং কেন্দ্র সরকার হইতে রাজ্য সরকার হইতে বিনি আত্মবলিদাননি বাগৈ सरकारनि जे रायजो दंमोन केन्द्रनि रायजो सरकारनि रायजोति जों जत रकमभावे सर्वोच्चभावे जों आबो सहयोगिता खायनाय सहायता खायनाय बाय दिस टाइम दिनै रायजो सरकारनि पक्ष থেকে स्वयं मुख्यमंत्री फायै सान्त्वना खायलांका ओमफ्राय बिनि मुख्यमंत्रिनि तान्त हबिलबो रांकिचा मिचा
আবো তো ইয়াফার কালাংখা কিন্তু আবো কিছু ইয়াকো কেন্দ্র সরকারনি হইতে মিনিস্ট্রি অফ ডিফেন্স হইতে বিনে যা কিছু মানথাই দंमोननि পাই পয়সা আবো দাপে দাপে আবো হিজাगनाय आबो बाय कुनो सरकारबो नंलाक हेंगा जों त्रिपुरा सरकारबो जों जा खायनानै दंमोन आबो जों खायनाय एवं बिसेसयै बिजयनि बिहिरगनो काछा चाकरी इनान बागै जों जत दिग दिग चेष्टा खायनाय हो चाकरी हय केन्द्र सरकार दिनाय आयगाबा जों केन्द्र सरकार दंनो रिनानि सुबिदा त्रिपुरा करि हायाखै त्रिपुरायावनो जाते बिहिरगनो काछा चाकरी बाहायगे दिनाय आबो जों ठीक खायै आबो इनानि चेष्टा खायनाय ओमफ्राय बेनो साधु शान्ति फाइनाल 17 तारिख ना 16 तारिख अंनाय गाहाम खुंखाय अंथों जों जत अरण्य पारा प्रतिबेशी दिनै जत साजा बाबायनि जों जत सुबा जुग खायलाय दंलायो ओंखाय जाते खाय बेनि आत्मा शान्ति अंथों बिजयनि आबो नथाबो नायमो आसुनो Sir,